Makro. Ang sarap pag may makakasip. Taas. Tara. Dali. Taas, ready. 1. Up. Patay ka. Allah, inanggal raging lang. Asan na si kaibigan? Si Ozzy daw, si Ozzy. Yan na. Sino pa na DC? /Ozzy. Ako. Wait. May slot pa ako. Party to. Pero pa. Ba, may Matik auto. yan, nakapix yan dito eh. Kahit sa labas, naka-auto BA ako ah. Paano to? Ay, din, nakabihin na rin ako. Sa labas pa lang tayo, naka-BA na ah. City agad, pre, pag ganyan. Yan pa nagsabi, boss. Ready everyone? Oh! Bossman, marunong mo ba gumamit ng capstock, Bossman? Baka hindi na ah. Ano? Caps lock? Yeah! Mali. Hindi akalain ni Justin na ganun kataba ang tarog ni Martin. Putang ina yung chat natin, karma. Ayos ba, Usman? Aroy. SYM. Kubo mo dyan. Kaya nag-SP. Bading. Hindi ko naman Walang mapapatay party yan. nagwa-1, tapos may slot kayo, may sali. Usman, ikaw na bahala sa karakter ko. Sir Ayan Benjo, Hindi, salamat. okay lang yan, kahit Pa-testing walang mo Yeah. yan. lang. Ano na? Sige lang. Ano? Baka mag-enjoy eh, no? Walang tayo. Oo. Sige, gamitin mo muna. Gago, naiiyak si Benjo, Usman. Aray ko! Bulag na si Naiiyak ka, Sir Ayos na Benjo. lang, next time yan. Naiyak ka ba dahil nireset ni Dado yung karakter Sasali mo? mo dito. Kulit ako eh. May slot. Marami pa may nawala ba? May nawala? Hindi, nagtaka ako. Pabubot mo ako sa EP ko. Huwag kang mag-alala. Paano Ganon bayad din dun? yung ginawa sa akin eh. Paano bayad dun? Ako, tigpa 5M Okay. kami kanina eh. Ewan ko lang. Okay lang, masumpa yung ginawa ni kaibigan, pure dex. Hindi, babawas ko na lang dun sa okay macho. Balance. Ba? Okay na po. Hindi ginamitan ng Matthew yun. Sir Benjo. Ikalong ko. Tyrell lang yun, Tyrell. Ayun mo na, SYM. Apo, Tyrell. Dito lang kayo. Pre, pasig ka rin. Lalapit lang. Ay, DC ako, parang- DC ako. Mamaya na, Prince. Science Dito City. ka kaya kay Kay. Kay, may slot pa dyan. Una ako magdadrop. Iipit. Swan daw, 5K. Kawawa huli ah. Huli Ano bang pumasok bigay-bigay ah. dyan? Sige na nga, putang. Ay, dito na. Tara, Ano ba? makano. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Trust. Putang ina naman, pre! Manpack dito nga. Mabilisan to ah. Tara. Ready, Tai Chi. Up. 2 up. Hindi naman sila lumipat. 3 up. 4 up. Bundo mo. Trust. Macro. Dito. Sali mo pa yan. Oh, Ano? push. Ready, Kay, 1 up. sali mo pa. 2 up. 3 up. 1. 4 up. Trust. Ano na lahat? Macro ulit. Dito. Light speed. Birds yung ano mo. Alin yun Oh, na? macro ko dito. CMA. Ready. 1. Ay, oo nga pala, no? Saka 2 birds. up. 3 up. Putang ina mo. Ayaw mo mabot ng Tai Chi Makasi. Ayan, 147. Oh, dito. Tara, ready. 1. Dito. Ready. 1. Up. 2 up. 3 up. Oh, macro ko na. Hindi ka naman sa space dyan. Sali-party. Okay lang, hindi masyado, pero pwede na rin. Ready, 1. Up. Pasuyo muna ako ng ano. Two up. Nagwa-1. Sige lang, up. sige lang. 4 up. Hindi ko nalinis kasi yung ano yun. Macro. Ano nga tayo yung mga Sige lang, wala sige lang, party Prince. dito Yan lang lang. Sali ako, Sa- sali ako. May party na dali. Ano Para kayo? magulo. Double deal. Nurse. Dito. Yung ano, birds, yung repair. 2 up. 3 up. Pasuyo lang muna, Prince, ha. Hindi lang, birds. Hindi naman, hindi naman ako nagdadrop. Nurse. Lab, sali mo. Tara, makit mo. Man, dito. Ito mo. Ready, 1. Up. 2 up. Ay, di pa pala simula gago. 3 up. Dito na. Man, takbo. Oh, game na. Ready na pa kayo? Mabilisan na tayo. Tang ina, hindi mo nahanap, nag-dex. Sabi SP ah. SP na. SP na. Happy. Tapak mid. Pasok. MH tayo. Nasa Arnold Phoenix. Ready. Bob. Kaya mo na, pasok ko na ka. MH. Pwede nga kayo sa right, pre. Pa-laser na. Pabil nga kami, smart. Ogo. Umaga ni Busman, pre. Kaya Puta, magkaiba pala yung ano ni Para- Benjo. Teka. Hindi pa na nag-boom. Dito lang. Paano nga ako? Ayun na. Tara, push. Hindi kayo Ready, sa 1. kaliwa, ah. Up. Tawa sa kaliwa. 2 up.
Aray ko, tinumawala Aray. ko yan. BA agad, grabe. Solid ah. Target tayo. Huwag nyo Okay ihirap lang, kasi okay yung, lang. ano, yung nasa harap. Itagos nyo. Wag ako BA, wag ako. Okay lang, okay lang, okay lang. Bagay Tara. kasi ni Boss Van Ray. Sorry. Teka lang. Ano? Ako pa, gago, naninip. Wait lang, dito lang. Yep. Tapak mid. Tapa lang, 5 up, Pasok. tapa lang. Tapal pa, Eight. tapal pa. 7. Tapal pa, Six. tapal pa. Five. Laban pa. Four. Revive na iba, Three. revive na iba, pre. Two. Revive tayo, tapak ka. Ready, 1. Up. Revive Two tayo, up. pasok. 3 up. 4 up. Pasok. Atras, macro ko. Dito lang. O push. Ready, 1. Oy. Up. 2 up. 3 up. Yan daw, 4. O, atras na. Ano na, labas na. Yung one Optimus Van baka kasi. Putang ina mo, boss ban, Tai Chi. Tapak, Nagkikipagsabayan, no? Pasok in. Up. Pasok lang, ar. Pasok Pasok. lang. Okay, pasok ko yun. Pitik mo na, boss. Boss man. Ubus tayo. Pasok lang, ar. Hindi Pasok inabot lang, si ar. Boss Moot. Push na. Patay mo naman, Ray. Maro. Okay, pasok lang. Ready. Pasok lang. Hindi, nasa taas eh. Ready, 1. Up. Pasok tayo, ar, pre. Push pa. Halika tayo, pre. 3. Kailaban nyo lang, ar. Ready, 2. Up. Okay, ready pa. Makro Laban pa. pa, laban Push pa. pa. Okay, Push, Tai Chi laban daw, pa, ah. laban tayo. Pasok lang, ar. Ready, Pasok lang, ar. 1. Pasok lang, ar, pre. Up. Pasok. 2 up. Laban. 3 up. Laban lang. Four up. Laban lang. Maro. Ito ba? Makro. Laban lang. Sige, sige. Balik. Pasok lang, Ready. pasok lang. 1. Up. Sige pa. Ubus Two up. pa. 3 up. Aray ko. Paubos pa. Biyo. Sige. Mata, SP na, SP. Combo mo, jam. Kombo mo. SP na, SP Sige na. nga. Wala gusto mag-SP sa inyo. Wala ko yun. Pasok lang. SP. Wasak kay Dito Video. na, Dan. Tapakar. Box pa. Sige. Hagdan mo na. Makikita kayo. Nag-aanlihan Dan, sila. dan, dan. Nag-aanlihan sa... Sige, aliyan Tapakil. tayo, pre. Pasok lang, ar. Pasok. MH lang. Sige, laban lang tayo dito. 8. Up na ako. Pitik. 7. 6 Six. 1 up, Wag. 3 up, 4 up, 5 up. 4. Isa up, laban pa. Three. Pasok, ar. Pasok, Ready. Pasok, ar. 1. Up. Okay, pasok lang, ar. Pasok. Two up. Kung sa ano lang Three kayo, up. sa may OT. Four up. lang kayo, mamaya. 5 up. Okay, pasok, Dito ar. pa ako tumakbo ko. Dito. Sige, Ray. Oh, ready. Xavier, 1 sa gilid, up. Xavier, sa gilid, 2 up. Pasok, ar. Three up. Pasok, ar. Pero pa sa gitna nyo. Nag-transform na Okay. guys. Baratin mo lang. Pasok lang. Yung Okay, reverse okay. na, Ito yung pa. Sige, sige lang. Oh, ready. 1. Up. Wala na. Pasok lang, SP ar. na. Pasok lang, ar. Pasok lang, ar. Grabe may SP sword. na. Eh, SP tira na. pa Sword sa na gitna, ako, guys. tira pa. SP. Dito lang din yung ulit. Sige, wag mo lang pipitik. Pasok lang, ar. Tapak L nga. Pasok tayo, ar, pre. Tari. Pasok. Ar lang, Okay, ar pasok lang, yun, ar pasok lang, yun. ar lang. Pasok pa. Aray, nalutan Pasok ako. pa. Pasok pa. 5. 4. Pasok pa, ar. Three. Pasok pa, ar. 2. Ready. Momoji, ready. 1. Up. Pre, bilang kayo sarili nyo, 2 up. 3 up. Laban lang, pre. 4 up. Ito pa sa Laban tayo. 1 up. yung Dex, ready. 1. 3 up. Up. 4 up. 2 up. Laban box. Three laban up. box, laban box. Wala na. Laban box. Labas na kayo. May MH ka na, di ba, boss man? Laban box. Up. Ayan, pare. Sige, Ubos, gago. Tapak L, tapak L. Pipitik tayo ah. Diyan, OT sa taas. Pipitik na tayo, tapak L, pasok. Laban lang. Pasok lang, ar. Okay, pasok par. Eight. Pasok MH mo na, boss man. Pasok, ar. Delay. Meron pa dyan, pre. Oh, boy pa ako. Delay. Takbo na. Lag ako, hindi ako Wala, makakaya. takbo. Nakaano yung... Takbo, Okay. sige lang, yung mga makakatagas na. Takbo nga, pataas Sige. na. Commit. Bus pa Tara, tayong Gio, tara, yung smart. Gio. Ano to? Ba't ganun? Hindi ko madrop yung Lag, back. lag. Tara. Perch. Pasok. Ready. 1 up. Pasok. Dito nga lang, wait lang. Yung Kira. Sige, full box nga. Gago na ipit. Pero pa sa gitna nyo, pasok lang. Nag-lag sila. Exit lag kayo, lag kayo. Okay. Naka-exit Ito na, ready. Maro, ready. 1 up. Pasok, MH Two up. tayo. 3, 2, 1, Three up. 3R. Four up. Ngayon na. Atas mo na, Ray. Yan. Racing. Tagos. Oh, Tara. perfect. Balik, ready. 1 up. 2 up. Ready, R2, ready nga. 3 up. Bababa tayo. Nice one, bro. Rito, bababa ngayon na. Tapos mo. Aray ko. Sige. Aray ko. Tara. Manpak, ready. 1. Angat nga tayo sa mid, Up. 2 up. 3 up. Angat mo na. Dito lang sa gitna. Sa may bilog lang sa Pinatay gitna. na tayo. Baba Wala. nyo. Okay pa ba ang lahat? Lag pa rin ba? Phoenix. Okay lang, pre. Ang lag ko Up. yan. Wait lang. Tapak Okay, mid. okay. Pasok nga kayo, R, pre. Abol nga kayo dito sa gitna mo. Oh. Mid. Ayun, mid, mid. Tapak. Oh, ready sa Reapers. Pasok. Reapers, Phoenix. Mid na. Ito na, ready. Oh, mid Go. first. Hanap. Pasok na. MH, boss man. 4 up.
Five up. Ubos pa. Baba, laser. Laser lahat, laser. Ubos, Ayan yan. Ubos pa. Laser. Pa-right na nga kayo, pre. SP Pa- revive, ano SP tayo? revive, Lakad SP mga revive, pets. SP revive, tapak R. Tara, push. Dali. Pasok PMF. R tayo. Wala naman na Pasok gano'n, R, wala naman pasok R, pasok nagpindot. Hindi, nandito sila. Tupak. Ready, one. Pasok ka. Up. Two up. Pasok R tayo, pasok R. Dito lang, kaliwa. Pasok R. Ops, PT mo daw, Wabs. Aro ko. Tara, MH tayo. Maro, MH yun tayo, napatay. 8. Asa si Boss Ban? Teka, Ako. Ano ni, nasa nurse daw, 5. nurse ako, nurse. 4. Di na babalik yun. Push na daw hanggang 1. Up sa box mo Nurse, na, nurse, 2 up. nurse. Hanggang 1, hanggang 1, hanggang Pasok 1. R, si, ano, boss. Ready, Pasok R, 1. Up. pasok Two R, up. pasok R, pasok R. Laban Three lang, up. laban lang. 4 up. Okay, pasok laban lang. Gilang, oh, makro ko. Laban pa, laban 5, pa, laban pa. 4, Spag, pre, spag. 3, ready, 1. Follow cards, pre. Up. 1 up, 2 up. 3 up. 4 up. 4 up. Pasok R. Atras pasok R. pa. Sige, sige, Yeah, laban. yeah, Ready, yeah. 1. Up. 7, Rico. Wala na, wala na. 4, Nurse down, sali muna. Na-DC. 1 up, 2 up, laban na. 3 up, 4 up. 5 up. Ayaw, laban mga na. tang Phoenix, Reaper. pre. Pasok R lang, pasok R. Walang Ayaw yata. Pasok lang tayo. Sali R, muna, pasok sali lang muna. tayo, R. Si Boss Ban. Asa ka na, Boss Ban? Okay na, okay na, Pasok okay na. lang R, pasok Nice, lang Boss R, Ban. pasok lang R. Tapak mid. Hype. Type na ako, hindi to si Boss Ban Huwag eh. mo muna ipipitig ka, Boss Ban. Tapak mid, pasok. Sige pa, laban pa. 8, 7, 6, Kira yung kira. 5, 4, Three, MH going na two, tayo. 3R. ready, 1, up. 2 up, 3 up. Kita pa oh. Makro oh. Aray ko. Oh, push, ready, Puti 1. yan ni Chambi. 2 up, Tara pa L3 3 up, 4 up. Pa L3 tayo, L3 tayo. Meron pa man pack, Makro oh. Sige, layo mo. Kay Korap, ready, 1, up, Ready two nga, up. ready nga. 3 up. Lumabas. Bababa tayo doon na 3. Nagatay tayo ni Chambi. Kuya ako nga eh. Nagel, Phoenix, Nagel. Sige lang, tapak L. First R. Phoenix Balik ako. nga. Tapak L. Balik, pataas Andyan tayo. sila, Sige, Garp. tapak. Pasok. Taas na MH at Panayin mo sila, Garp. Ayan nyo. Dito lang, pitik mga boss. Dito lang. 1 up, tara pa right Sige, side. 2 up. tara, Makro ko. 3 up. Patu. Dali. 5 up. 2. Manggagaling pa mid to, manggagaling mid pa. Si Diw. Diw lang. Kaliwa, Ready, 1. 2 up. Up. 3 up. Sabi, Eh, ay, laban nyo, gumagabay. 4 up. Oh, revive Oh, tayo. ayop. Okay, Revive bigan. tayo, Tara. revive tayo, Sige, revive tayo. basagin natin. Revive tayo, Basagin. revive na. Sige. Tapak L. 1. Up. Tapak L, tapak R. 2 up. Tapak R. 3 up. Pasok R. Aray Okay, ko. boss. 8. 7. Ba't di tayo lagi complete? Sige lang, ayaman na. 5. Abot yan. Tapak L. Angat tayo. Tapos Mon, testing ang boss mid. Angat nyo, Tapak mid. 3R. Boss mo, nasaan na? Ang oras to? 56? Ito na. Pasok. 51. R3R. MH mo lang. CD pa ako. Ilang. Oh, dito lang. Wala tayong magagawa. 5, 4, 3, Otikil tayo, otikil. 2. Sa kita, ready, 1. Up. 2 up, 3 up. 2 up. Otikil, Three up. pre. Otikil, Four up. Next one. otikil. Tira, oti. 0-0 po. Patay na oti. Yan. Binob gago. Kinabahan. Labas. si Boss Bandol, pre. Labas. Ino! Palo ah. SP, tapak. Up. Tapak L. Tapak L. Live, Pasok. boss moves, Ryan. Pasok. 8, Roy ko. 7, Lagot nga kayo, baka makakita kayo. 5. Sige lang, hayaan nyo muna yung Nimrod doon. MH tayo. Tara, pupush tayo sa Nimrod. Makro ko. Sa box, ha. Push. Ito muna sa box. Ready, 1. Push. Ready, 1. 3 up, 4 up. Up. Spam ako na skill, spam na ako. 2 up. Try Three up. L2 tayo, L2 now. Push pa. L2 po. CD na yung Tai Chi na yun, ha. Ready, 1. Oo. Up. Nga, baba. SP pre. What the Push. fuck? Ready, Baba 1. tayo ngayon, baba Up. nyo. Going mid tayo. 2 up. Going mid. Aray ko. Ano yun? Tumama. Tara, Tumama yan. pushing tayo. OT kill, ready, 1. CD. Okay lang. Diyan tayo. 4 up. 5 up. Patay na. CD ka. Oh, CD kalate. Sige lang, dito lang hagdan. Resuan tayo. Tapak mid. Resuan tayo yung no. Archer. Pasok Resuan mid. tayo, pre. Pagitna kayo. Pop na. Mid, tara. Wow. Ready. Pitik ko. Pitik. Takbo na. Tara, Takbo na, ready nga, pitik na. bababa tayo. Takbo. Baba nyo na, pre. Makro, laser. Sige. Balikan natin. Pwede ito. Balikan. Kaliwa, Ito, ready. Kanan, 1 up. Basagin, ready, 1. Up. Three up. Atras. Wag na, dito ko. Natin, matatamaan. Sige lang. Balik. Tinira tayo eh. Tara pa, Natira laser. ako. Ready. Sige lang. Phoenix, Up. Ready, Phoenix 3 Up. contra push na. Three up. Nice one boys and girls. 3 up. Four up.
Okay na, okay na. Papatay ka na niyan, kaibigan. Tagos mo na. King ina ni Ubib. Ito pa oh, yung card. Gitna. Kaya okay lang. Pinatay ako ni Ubib. Kalate. Sabi sa'yo, papatayin ka ni Ubib eh. Tara, SP revive tayo. Tapak R. Ano, lab? Tapak R. Yo, Bib din nakapatay sa akin. Bawi, ani Ryan yan. Pinatay yung Dito jowa eh. lang. Dito lang. Tagdan. Tapak Okay. mid. Yeah. Pasok. Okay na, pop na ako. Huwag mo pipitek, Wag, Bossman. Tara, MH tayo. R3 tayo, R3. 6, 5, 4, 3, 2. Mga nauli, ready, 1 up, Pababa tayo, baba. 2 up, Baba, 3 up, Baba. 4 up. Oh, sige lang, dito lang. Ready, 1. To Toro. Oh, ready, 1 up, 2 up, 3 up, Ubo, 6 up. 4 up. Yung card. Macro. Tignan mo pa rin yung Phoenix Cancel. lang. Di, andito kami clashing pa. Sige, Ready, laban one pa sa up. baba. Laban pa sa baba. Ito. BA pre. Baba. BA? BB pa cancel, oh. Sige nga, kaya mo po Sige pipitek, lang, Bossman? tayo. Tapak L tayo. Nakabihin ako. Wala ako. Sige, wala ako. Baka ko lang. Tapak R. Sige lang, wala ako. Pasok R. Sige. Tayo manipis lang to. Sige. 7, Manipis lang to, sobrang nipis nito. 5. MH tayo. Para Wala R3 akong po lights. going R3. Ready, 1 up. Nipis na. Nipis nga pre. Dito nga, macro ko, baba nga sa Naglag. gitna. Dead speed kayo. Naglog. Walang gumagalaw. Tuloy lang. Pag Walang gumagalaw, pre. Tuloy R3. Ay na, okay na. Oh, wait lang, dito lang. Buffs muna kayo. Cancel pala yung speed. Nakancel. Dito nga, sa baba, dito. Low flat. Mid pa rin. Tara pa mid nga kayo. Pag gitna kayo dyan. Angat pa gitna. Logo, ayaw mag-props. Cancel ulit pre. Ano yun? Dito lang, ayaw mag-buffs. Ayan. Ayan na, ready, 1 up. Ready. 2 up. MH tayo 3. 3 up. Ayaw mag-buffs. Puta nga, ayaw din mag-skill. Ano ba, pre? Ubos. Baba na ito. 1 up. 2 up. Okay. Ang inong lag yun, ang Ay, Bob, yung archer, pangingin pabigyan ko na. ng archer, Tapakin. pinaka- type. Angat nyo, angat pa. Up. Angat nyo pa Sige, yung tapakin. archer, oh. Nice one. 1 up. Pasok. Up. Sige, reso lang. Dito sa taas tayo. 7, 6, Reso lang. 4. Pitik mo, boss mo. 5. Ready, 1 Reso po, reso Up. na kasama natin. 2 up, Angat ka muna. 3 up. Unlock Trust. dog. Atras nyo, ito, manpack. Para makita nyo yung Tara, Okay, bigyan na. right. Ready, 1 up. 2 up, refuse daw, reso daw. 3 up. Aray ko. So, yung. Yung mga Di nyo nawala, nabitaw pasok yung na, ano? pre, yung mga nag-revive. Okay. Bawal na lang kayo dito. Cancels. Okay lang. Tara, 3 to, Dito lang. baba tayo ngayon. Tapak. Baba na. Yeah. L side pre, L side, cut, Bakit? 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ito pa sa likod yung card. 7. Hindi pa, CD. Sige lang, huwag mong pipitik, boss man. Four, 4, sige lang ito, bababa 3, na sila, oh, ready. 2, Ready. Ready, 1. Angatin ko to, up, angat na ngayon. 2 up. Tinitiro tayo sa gitna, oh. Putang ina. Angat, 5 up. Patayin din natin. Pasok L naman tayo, pasok L. Pwede, one. Pasok L. Ito Up. pa yung archer. 3 up. Para MH nga. Okay na, labas nyo na. Tingnan, patay Nandito ko na din. yung Phoenix. L. Nandito na yung Phoenix. Si Tripax yung patay. 1 up. Agdan, SP. Up. Tapak mid. Ready. Tapak mid, Sa box, guys. sa box. Asok ba? Tara, MH tayo. Macro, Ready, eight. bababa tayo. Ano, Ready, Phoenix? 3. 6, Baba 1, na ngayon, 3. Ito yung Two. kado, ready. Oh, gitna. Ready, 1. Tara, angat Up. tayo sa taas, tara, angat. 2 up. Ready, angat ngayon. 3 up. Four up. Angat pre, habang O, portal side. Angat yung Okay, right. Oh, tara, push. Ready, 1. Up. Tama dun sa taas, 2 up. 3 up. Sige lang. 4 up. Isa pa. Portal side. Oh, tara, push. Ready, 1. Up. Spirit vibe tapak. Kung nag-verify 2 na. up. Naka-OT ha, hindi mo Up. na. Vibe tapak R. Labas. Pasok Tapak R. mid. Ba't itong minto? Up ako. Pasok R. Tapak mid. Pasok. Stop. Pasok. Ipit na naman ako. Damage nga. 3, 2, 1 up, 2 up. Palinis mo Takbo na. na. pre. Bilisan nyo, Kahit pre. di kompleto buffs nyo. Bilisan nyo, mag-OT. Tara, Perch, ready, 1. Tara, MH nga CG, tayo. ready, MH 1. nga, Up. R3 na. Push pa. Copy yun oh. Tama, hindi sisink eh. Push pa. Tara. Left right mo. Ready. Okay. 1. Up. Ready. Angatin nyo, Two up. ready, angat. 3 up. Tara, OT, tigil. Ready, 1 up, 2 up. 2 up. Wala na. Okay na. Enyo, tira nyo, Timor. Ipit Di ako. tayo kompleto pre. Pas, palaban pa. Ipit ako. Nadidisi sila eh. Pre. Oo. Oo. SP revive. Gusto ano na? Usang nga rin. Uy, nangin na. Tapak R.
pasok. Dito lang, Agdan. Tapak L. Pasok ar, pasok ar, pasok. Pasok. Hindi ah. Hindi pa. Sige, wag mo nang pipitik. Pasok. Tara, 8, image tayo. seven, R3 na R3 six, na going R3, R3, five, R3, R3. 4, gitna lang. 3. Move na konti. Ito, ready. 1. Sige, Up. 1 up, 2 up. Tirahin nyo. Two up. Nasa harap na kayo. 3 up. Ay, napatay 4 ako. up. O, balik sa portal. Balik dito. Palikod. Sige, sige. Ready. 1. Up. 2 up. Nurse ako. Aba, 3 up. Pares ako. Pasok ar. Babalik. Dito lang. O, babalik. Babalik. Ready. 1. Up. 2 up. Pa rin yan. Aray ko. 3 up. Sige, babalik ka. Atras nga. Manpak. Konti lang, O, okay. Tai Chi. Ready. 1. Up. 2 up. Okay lang. Naubos Good, sila. good na yun. Ito pa sa box already. Naubos siya. Okay na ba? Kaibigan sa ka? 7. Ganda tong may makasi. Ayos nga no, may makasa, pre. Kaibigan sa ka na? Tapak mid. Nice. Ay, namatay ako. 3 up. Salin nyo muna. Salin nyo na pipitik Laban tayo. pa po, 7 up. Buklayo. Sasalabas na lang eh. Tara. Saan? Agdan muna kayo. Nurse daw. Pasok ar. Kaya mo nga muna sa taas. Clashing Tapak pa in. dito eh. Sige, pasok ar lang, pasok ar. El, pasok. Pasok ar. Sige, tingnan mo lang, pasok ar 8, tayo. Yung ay, 7, pwede niyo ibigay yan 6, ah. 5, Ano atin eh. 4, 3, Naka-eva type. 2, Yo, not pre, Ready, Yung one, barrel pa, up. 1 up. 2 up. 2 up, 4 up. 3 up. 5 up. Eh, Trust. laban pa, uy. Pasok Por, ar, dito, pasok ar, dito, pasok makro ar. ko. Tapos yan. O, balik. Ready. 1, up, Two up. Laban lang. 3 up. Laban pa po. Patu, laban pa, patu, laban hanggang pa, sa 2. pasok lang, ar. O, dito lang natin. Banana pa, makro ko. Makro, nakaiwa ko. O, tsaka nakabi. Ready. 1, up. 2 up. 3 up. Yeah, MH tayo. Pito 3 Trust na, up, pre. trust na. R3. SP, SP. Huwag mo nang bagalan yung ready. Tapakar. Up. Hindi tayo makalabas. Puro sa labas sila. Tapakar, pasok. R3. Pasok na, pasok. Left Hindi ka pa, kay hindi pre, pa, huwag ka pa lang. kay- Sige lang, takbo lang. Yan, pop na, Nako, okay. lakad. Sige. Ay, patayin niyo muna. Pabil. Ito na, Phoenix ba? Dali na, dali na. Two up. May Phoenix pa dun, oh. Harap, laban R3 pa nga, dito. R3. 5 up. 6 up, laban pa. Clear 7 to, up. ah. Okay, in 3, 2, 1, SP Clear lahat. Nag-escape na. Clear lahat. Ready. Paano, MF? Ready. 1. Up. Tapak right tayo. 2 up. 3 up. Tapak L. Right. Pasok right. Dito lang, pasok right. baba. Ito, makro ko sa likod. Makro ko, ready. Push. Ready. 1. Up. 4, 2 up. 3, 3 up. 2, 1. Atras. Makro ko. Aray ko. Dali. 3 up. Makro ko. Ge. Nasunod. Ready. Laban 1. sa back, 6 up. Pasok lang Push, R. 1 7 up. Pasok lang R. Pasok 2 lang up. R. 3 up. Pasok R. Okay na, Ubus labas pa, na. Ubus pa. Nabas na, okay na yun. Okay na yun. Miss Wala Badet na, ulam. Pasok. Basta, SP. Pasok. Tapak L. Pasok lang po. Tapak pasok mid. lang po. 8, Apa ko. Pasok mid. 5. Mayroon sa gitna nyo ha. O, wala mo no, pipitek ka. 8, 8, 7, 6, 1 up. 5. Up yung baby ha. Sabi ako, 4, 3. O, ready. 1. Up. 2 up. Pasok R. 3 up. Sarili nyo ha. Pasok lang R. Sige, push pa. Ready. Racing kayo. Sa gitna. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Meron pa sa gitna. Puro meron pa miss. sa gitna, meron pa sa Portal gitna. na, portal na. Gagi, meron pa sa gitna. Pasok lang Portal, R. portal lahat. Meron pa. El Phoenix. Edi, SP. rest nyo na lang Tapak kasama in. nyo. Ayaw pa Tapak sa portalin. Tayo. Tara, image tayo. Wag mo muna pipitek, boss mo. Tapak L, dali, asan na iba? Smooth, pre. Makro, pasok. Pumasok na yata si Smooth. 8. Sige, pitik mo, boss man. Baba tayo. Tapak R3. Baba. R3 lang. Baba. R3 lang muna. Sige lang, low plat. Ayan yan. Low plat. Yan Lang yan. po. Uy, R3 lang. Yan, R3 lang, gagi. L3. Phoenix pa eh. Ready, push. Ready, 1. Gusto nyo na Up. lang mamatay? 2 up. 3 up. 4 up. Makro ko. May boy pa? O, tara, kaibigan. Ready, 1. Up. 2 up. Sige pa, linis 3 pa up. muna. Linis muna. 4 up. Bago mag-OT-kill. Makro ko. Linis muna, Ayan linis nyo, muna. makro ko lang. 3, 2, 1, OT-kill na po. Dito OT-kill lang. na po. Cap ka. Dawan. Master Bangis. Pogi, Punta ready. kayo sa OT. 1 up. OT-kill.
Naka O, OT tigil na. Phoenix. Ah, Patay na, wag patay na, na. wag na. Dito. Tapak right, tapak right, tapak Tara, right. patayin nga natin to. Ready, SP, 1. tapak Up. right, pasok right. Baliw. Pasok 2 right. up. Pasok right. Three I-rest up. nyo nga yung blue way dyan. Pasok right, pasok right, pasok right. SP na, SP, SP. SP na kayo pre, nakikita ko pa rin kayo dyan sa taas. Ayaw nyo na mag-SP. Hayaan mo sila. MH Tapak tayo, L. MH 8, 7, 6, Pasok Up, L. up, up. 4, 3, 7, 6, 1 up, 2 Five, up, 3 up, 4 up, 4, 5 up, 6 3. up. Dadaanan lang yan ha. Dyan, sa Pato. box, pre. Pato na, pato na. Kawawa Hayaan ka nyo sa na. pre. Ayaw nyo mag-SP. Pasok R tayo, pasok R, pasok R. Pa 3. Grabe ko, SP naman mga tol. Pasok R. Ano pa Dito naman nga, tayo box kills tayo. dito sa box? Pasok R Wala pre, naman pasok paminto. R, pasok Sige, R. full buffs na. Nakamove na tuloy. Full buffs na. Lugi kay spot. Likod, Oh, likod. likod. Ready. 1. Up. 2 up. Ready Three up. na, ito muna yung 3. 4 up. Dito lang. Ano? Sige nga. Buffs mo lang. Buffs lang. Buffs lang. Patay, patay, patay. Pabilis mo. MH po. O, tara, push. Sa baba sa mid. Manggagaling tayo mid. Dito, Mid macro. tayo, mid tayo, manggagaling Ready. tayo 1. mid. Up. 2 up. Baba Three tayo, up. baba tayo. Going mid. 4 up. 5 up. Isa pa, isa pa, isa pa. Oh, balik. Okay, Ready. 1. Up. 1 up. 2 up. 4 up. OT kill po. OT kill tayo. Oh, yun nilipot yung OT. Wala na. SP na. OT SP. kill, OT kill, OT Wag kill, na. OT Wag kill, na. OT kill. Mapapatay niyo pa yan eh. Wait lang. Reson. Reson ba to? Tapa. Reso nga, Up pwede ka, reso, boss man. pwede Tapa reso, ka. Pwede reso, pwede reso. Revive ka, revive ka, revive ka. Pasok. Wala naman tao. Reson tayo. Pareso ako. Yung uri. Bro, kaliwa. Pato dadaanan lang. Sige, full buffs na muna. Oh, macro na. Pato. SP nga, Push. SP nga, SP nga. Ready, 1 up. Wag na, SP na, SP na, SP na, SP na. Ay, wala yung Yun mga yun. kahit isa. Try mo. Ready. SP, 2 tapos up. right. 3 up. Aray ko. 4 up. Pasok na, Maka, right. Tai Chi ulit. 1 up. Macro, tagos. Oh, balik. Ready. 1. Up. 2 up. Dito lang, dito lang, dito lang. Patri nga. Ready nga, MH tayo. MH tayo, Patri, R3 patri, tayo. patri, patri. R3, 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 R3. Left. I-14 daw. I-14 daw, uy. Ready. 1. R3, Dito, R3, push. R3, Dito. R3, Ready. R3, 1. Up. Saan nyo na lang, reso na lang yan. 2 up. Tabi mo, tabi mo. Dito lang. Atras, atras. Dito, 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 dito. Sige, Atras sige, pa, sige. dito lang. Atras siya. Light speed. One. Ready. 1. Up. Lakar R 2 up. Oh, Oh, macro. Sige lang. Nga, angat nga, angat na. Okay, isa pa, isa pa. Ready nga, ready Dito, nga, dito, kaliwa, dito. push. Sige lang 3, mo. 1, up. Oh, ready. Ah. 1. 3 up, Up. 4 up, Oh, tangina. 5 up, Winalis ako. 3 up. up. Ano oras to? SP, 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 SP. Gago nag-SP. Sige, SP lang, SP lang, SP lang. Wag na, tapakar. Tapakil. Tapakar, tapakar. Up ka, boss man. Up, 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 up. Tapakil, Kaya bili. pa ito habulin ah. Pasok. Meron pa tayo isang wave, tara. MH tayo, MH tayo, MH mo agad, tayo. boss man. 3, 2, 1, tara. R3, R3, R3. Ngayon na, makinig kayo. Dali, push na, push na, push na. Tara, baba Low tayo, blood. baba tayo. Going Ay, mid hindi na. tayo. Ayan niya. Main doon. Going mid, Hindi na ba? going mid. Main daw doon. Main daw doon. Tara, diretso yan ha. Ready? 1. Up. 2 Di up, pa 3 yata up, na 4 up. pa. Ito, 5 up. reverse. OT kill. Sige, push OT na. kill. OT kill. Ready. 1. Up. Okay na yan. Atras. Phoenix, Phoenix. Dito, Phoenix, macro. Phoenix, Phoenix. Oh, L3. balikan natin. Obos pa, obos pa, L3. obos pa. SP, SP nga, SP nga. Wasak si Boss Rick gago. Ready. 1. Yan mo. SP, Yan mo tapakar, na. tapakar, Yan mo na. tapakar. Madidili Pasok sila tayo, doon. pasok. Namatay ba yun? OT? Dito nga lang. Ay, tara, push na. Mot, ready. 1. 6, Up. 5, 2 up. 3, 3 up. tayo, 2. Oh, yan na, ready. 1. R3 Up. na, R3 na, R3 na makikita. Two up. May Phoenix pa doon. Okay lang, okay lang. Okay lang. Hindi nyo kasi nilubog dun sa kabila. R3 lang, R3 lang, Kasi R3 lang target makikita. Hindi, wala. R3 Kaibigan lang. na. Naka-BA ako. Mga boy Naka-BA dyan, ako. ready. Napatay ko pala si Boss Rick. Oo, Revive gago. kayong namatay, tapos tayo. R3 kayo, Pasok. angat kayo sa taas nga, pasok L Eight. namatay. Gag ako. Sige lang, R3 Ano lang, ka? R3, angat kayo, angat kayo, angat kayo, angat kayo, ready. 4. Wala na, hindi na Saka na, naman boss mo. gumalaw. Makro. Lag, Makro, lag, lag. makro. Makro lang. Yun lang. Pasok ka L, SP nga, ano, SP na, SP na, SP na, SP na. Wala akong Nandito din ako. reach. Punta Tara. na kayo dun, Mogs. Oo lang. Pasok L na kayo, SP. Dali. Lakad. L3, L. Ay, iba. Busy nga. Ano oras to? Baba. Tara, MH tayo, MH tayo, MH to. Tara, L3, L3 na, L3 na, L3 Sige, na, push. L3 na, L3 na. RPP lang, no? Sinusundan tayo, L3. Sige lang. Push Tara, na lang. baba tayo, gawin Ito. tayo, baba. Push. Ready. 1. Up. 2 up. 3 up. Putang ina. Lang. Ang hirap nito. Rangat tayo, Oh. ah. 3 up.
2, 1, tara, angat tayo. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Sige lang. Luluwa. Isa lang pala, FS? Sige, angat pa. Isa lang, madamay. Lupit di boss mo muna. Sige lang, angat Ayos yan. lang. Pagdan. Maluluwa yan. Dan kayo. Tara, SP na. Tapak Wala, right. gago makukuha. Hindi na lang. Ready. Hindi nabasag. Ayun. Pasok right, Eh, pasok kuha right, nga. pasok right. Gago. Balik sa'yo. Pasok right. Try and 3. Ito munang kita. 2. Ano naman ang pass? Suotin natin, ah. 2 up, 3 up. Boss, Tara, MH boss Ban, bili ka CD, Boss Ban. R3 na. Totoo? R3 na. Oh, 30 minutes isa lang. Eh, balik na lang. Sige, may gold oras pa dividend naman. ka lang, Hindi oh. na balik. Ready, 1. Oh, isang peraso lang naman eh. Up, 3 up. Okay, laban Sure ba? tayo. Power up. Pasok lang. Ako, isa lang. Pasok R. Nice one, was one. Pasok R. Antayin natin si Boss mo, man. Yung kakabalik ng OT. Boss Man, pag nagano, pag Pasok R. layo ka sa amin ha, pag nag-OT. Anong nag-OT? Pasok R. Layo ka sa amin o tayo lalayo sa kanya? Pag Hindi. sumalpak doon, sige, laban lang tayo. Pasok R. Siya lalayo sa atin, lahat tayo Pasok lang nakaiba R. eh. Pasok Full lang iba R. eh. Pasok lang Okay R. nga eh, mag-OT nga siya. Malamang tayo Eh, lalayo. pasok lang R. Hindi, dikit tayo kay Boss Ban. Pasok R tayo. Pasok R. Gulo mo? Pasok R. Ang gulo mo nun. Si Boss Momon lang yung lalayo kasi hindi Ay, na oo. nakaiba. Pasok lang R. Oh, Turtle Pasok dip R, ba? pasok R, Kay pasok Boss R. Ban. Sa kanila Turtle lang dip tayo. tayo. Sige, Boss pasok Ban, R. ay Boss Mo, Pasok nasaan ka R na? tayo. Ready Online lang. pa lang, pa-online. Wait, ang hirap ng password niya. Pasok pa, laban pa dyan eh. Uy, laban pa. Copy. Pasok lang R. Zayobi oh. Ang hirap kabisaduhin eh. Try MH nga tayo. Tara R3. Luluwa na sila, wala tayo yun. R3 na po. Oroy. Kami namatay Sige dun. lang dito no. Nurse. Ayun na. Nurse daw. Ready nga. Talo Tara mo 3, 2, 1, tara push tayo ngayon na push. Ready, 1 Grabe up. naman yung Papak breach mid. na yan. 3 up. 4 up, push. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Papakmid na, pasok na. Baby, tayo ni Anat. SP nga ngayon na. SP kayo, huwag nyo na ubusin. SP. Tara, macro. Tagusan nyo, ready, 1. Tayo ng Up, roulette. 2 up. Tagos. R. Boss Ban, tumagos ka. Ilang, 8, Ay, iwan. 7, Ilang. Ilang natin to. Ready, 1. 3, Up, 2 up. 1, 3 up. 2 up, 3 up. Ayan nyo lang. Ito na, ready, 1. Up. Pasok Dito ka kanan muna, kanan. Pasok R. O, balik sa likod. Ready, 1. Up, Pasok R. 2 up. 3 up. Boss Ban, o, Timo, Boss Ban. Pasok R tayo, dali. Sige, turtle dip po dito. Ready, 1. Up, 2 up. Pasok R. 3 up. Aray ko. 4 up. MH nga, Aray ko. R3. Tikitan nyo si Boss Ban. Sundan nyo. Ready, 1. Sundan nyo. Puta sa DC! Diretso. Bakas ang tama mo. Sundan nyo. R3. Yung inang yan! Diretso. Tadisi pa namatay. DC namatay ka ako! Nalaman mo. Laban pa dyan. Laban pa dyan, pre. Pasok mid. Ayan. Pasok R tayo. Kapatid na pagkapatay na DC, king inang yan. Pasok R. Push yung Reapers nga, sundan nyo muna. Pasok R tayo. Reapers Sige, daw, mo, reapers boss, daw. mo. Ang lala Isa naman nyo nun. konti, pre. Baba. 8, 7, So pretty, number 1. Paluwa kaya natin to sa kalaban, kaibigan. Reapers Palawan nga natin, no? daw, Reapers nga daw yung Oo. sundan mo. Up. Maganda paluan natin sa Reapers. Up. Para Hindi, ito kung ipindot to eh. Ready, 1. Laban nyo sa box, Up. pre. Pwede Two magkaka-points yung PSG. 3 up. 4 up. Ay, tagos. Laban pa. Pasok Balik, lang, kaibigan. R. Ready, 1. Up. Marami pa oras. Pasok 2 lang. up. Tagal yung mga 3 up. Mistilya. Sige lang. Di natin nabot, yeah. Pasok Wala tayong BL. Pasok lang. Oo, push. Kaya natin maubos to. Ready, 1. Up. Pasok lang R. Push. 2 up. Pasok lang R. Three up. Pasok lang 4 R. up. Huwag dyan Atras. muna mugsa. Huwag muna kayo. Ayun na, dyan. yun na Ready DC. nyo lang, Na-online. pasok kayo. Tang ina. Tara, macro nga. Pasok lang R. Pasok kayo, L. Dali. Pasok kayo, L. Pasok kayo, L. LLLL. Kapalikot! L, kalahati. Ready, 1 up. 5. Kalahati daw, tara, ano? Dito lang, kalahati lang. 2, 1. Sa gitna Okay, ka okay, ready, one okay. up. Pasok lang R. Pasok City, lang R. city. Ayan, oh. Patayin nyo nga muna yung raid, pre. Pre, pasiti ka. Patayin nga muna yan. Tagal natin. Dali. Ito na, pupush. Atasha, ready, 1 up. 2 up. 3
Three up. Ready, Ready, one. Four MH up. na tayo ngayon ha. MH na, MH Sige, na, MH na, oh, balik. R3 na, R3 Balik na, pa, R3 buhay na. pa ako. Ready. Sige. 1. Up. Ba't buo tayo? 2 up. Aray ko. Three up. tayo ng mid pre. 3 to, Four baba up. kayo ngayon na. Boss M, ready. 1. Boss Mon, asan ka na? Kalate. Ready ha. 3, 2, 1, Two tara up. push. Kaliwa, kaliwa, Three kaliwa, up. kaliwa. Ready, 1 up. Gago, pinatay. 4 3 up. up. 4 up. 5 up. Okay, ito pa, bilog. Ready. 1. 7 up. Up. 8 up. OT mo, Two OT mo, up. OT mo, OT mo. OT mo. 3 up. Resuan tayo. Nag-OT Resuan na. tayo. Linis Inoti na. ah. Bababa, Wala, ready. ready. 1. Bababa. Ito, ready. 1 up. Dan Two mo kayo up. ng Phoenix Mogs. Sige pa. 3 up. Phoenix daw, kaibigan. Phoenix, habulin natin. SP na, SP na, SP na, SP, SP, Likat pa, SP. likat pa. Yun, Ano pre. naman, matay pa. Matay Tara ngayon nga pre. pa. Bakal to Asan? bakal Phoenix. kayo pre. Hindi ko Poste to alam. poste. Ano Left to? and right. Dali. Ayun, Asal lang. pumasok. Nakikipag-alien kayo na sa R. Ay, R. R, tapakar. Pasok R. Left and right ha. Wala dyan sa OT. 7, Wala dyan sa OT. 6, AC ng OT. 5, MH. Saan manggagaling yung Phoenix? Takbo na, pato. Ito sa R. R. Right side nga. Ready. Okay, push. Ready sa right. Push Ready nyo. sa right. Ready. 1 1 up. up. Kailangan ko Patay dyan nyo. ah. Patay nyo isa. Okay, push nyo. 4 Oh up. my god. Push nyo, push nyo. Right nyo. 3, 2, 1. Push nyo lang. Na pa. Sige pa. Lang daw eh. Tangina mo, Naku, namatay. Sige sa OT. Bagal natin masyado. SP nga. SP nga. Oo nga, SP nga. kasi ayaw nyo nga. Ito naman Pag sila. Sige, alien push nyo kasi. pa. Ready. Kaya revive tayo. 1 up, Hindi kami. 2 up. Revive ngayon na. Wala na, SP nyo na. Tapak L. SP. Pasok L. Very wrong. Tapakar. Tapakar. MH tayo. L3, L3, Pasok. L3, L3. CD. Okay, 8, 7, Ang likod nga, ready nga Six, sa likod. Yung iba. five, Ready, 1 up. 4. Habol. L3 na. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, lang ah. 4 up. Makro, ultrasound. Lakar L. oy. Lakar Ang L. dami Lakar L naman dito din tayo sa kanila. Pati mo nga yan, boss. Up. Tapak mid. Ready. Trouble tayo. Yung Tapak ano mid. yung OT ah. Ready lang. OT side lang tayo. Tapak mid 1 na, up. pasok na. Wag dyan sa OT ah. Ito lang, sige lang, wag nyo MH ano na, yun sa boss OT, man. wag nyo ano yun sa OT pre. Wag dyan. BA na ata. Okay, MH mo na. BA ka na. Takbo na. Huwag niyo patayin. Gago, nag-move. Spirit vibe. Ano ba yun? SP na. Ready, SP na, one, up. Wala na tayo OT dyan. SP na. Two SP up. na lang boss. 3 up. Nag-move. Makro, low double block. L tayo. Bili ka na lang, SP tayo. Yan. Tara. Pasok L. Par. Dito, makro. Sinate. Full buffs nga. Okay, Tayo lang ba si yan. Bossman? Bossman, asan ka? Ayun na, pansinin na nga to. M3. Tagal na natin. Ay, ayun na. Oh, push. Ready, 1. 2 up, 3 Up. up, 4 up. Binubunto Two tayo. up. Sige nga, laban Three natin. up. Laban natin. 4 up. Laban. May buhay pa? Ito, Tara, Ray, man sige. up. Ready, Okay. 1. Laban Up. pa. 2 up. Laban. Aray, ang dami na. 4 up. L3 na ngayon na. L3 Sige lang, man back. Buhay ka pa. Ready. Balik. Ready, 1. Up. L3, Two up. L3. Three up. Takbo mo Spin na. lang. Tapakar. Grabe, utupot si Karma. Hindi. Pasok. L3 lang muna. Ready nga, boss yan. Pasok. Ready lang. 3. Boss Mon. Mamamatay ah. Tuwan, tara. Push tayo. Ngayon na. talaga, Mo na, boss Tapos Mon. OT mo Titik mo na. ngayon na. Tara, Macro. OT mo na. Abot. Pindot. Balik kayo dito. Ready, kayo one. dito sa OT Up. side. Tagos. Oh, tangina mo. Hanap. Dimrod pa. 2 up. 3 up. O, pasok kayo sa Phoenix kung sino namatay dyan. Sundan nyo. Resto lang dito. Tayo Dali. ng Phoenix Tara, na, pre. tara, sa Phoenix na lang. Kamusta Kung si saan boss? yung Tapakar. Phoenix ha, ready. Tapakar. Resto lang. Wala Sige, siya sa sige. OT. Ito, OT nila, oh, ayun, oh. Sundan nyo. Napasok ka lang. Anlihan nyo to. Yan, Reapers ha, ready. Gumuhit na ba ako? Huwag kayo sa OT. 7, 6. Gitala kayo. Advance kayo na konti. Pandig move. Beatable na tayo. 2, Sige, cancel pa. 1. Ready, 1. Up. Sige, cancel pa. 2 up. SP tayo. 3 up. 4 up. SP tapak. Sige, oh, balik. Ready. 1. Up. 2 up. Wala na. Okay lang. Tama ka ulit. That bad. Pasok R, pasok Namatay R, yung OT. Oo, ako. Oo, patay. Ito yung sa Phoenix. Pasok R. 5, 4, 8. 3, Gago. MH mo na nga, boss man. Baba. 2 up, 3 up, Baba. 4 up, 5 up. Wow, boss, 6 up, Tagal. ubos pa, 7 up, Gag yata ubos si nyo, boss ubos mo. nyo, pasok R. Ubos ha, pasok R. Pasok R. Makro. Pitik mo, boss man. Makro. Okay, pasok lang R.
Copy. Ready, 1. Paubos Up. ka muna, paubos ka muna. 2 up. City ako pa, city ako. 3 up. Try MH tayo ha. Yung I-14, MH na. Makro ko lang. R3. Ready, 1. Up. 2 up. Makanig, Makro ko. R3. Makro ko. Sige, sundan nyo Low ha, flat. R3 tayo. Ready, push. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. Pa L3 takbo. Yan yun na yan. Tayo pa. Ito. Push. Mga MF. Push na. Ready, 1. Ready Up. na tayo dito, macro ko. 2 up. Ito bakal ulit. 3 up. 4 up. L-side may nga, boy L-side pa? nga kayo, L-side Ito. nga kayo ngayon na, Ready. L-side, makanig. Up. L-side, 2 up. L-side. Wala na. Okay na. Nice. 1 Yan, pre. yung Habol ulti tayo dyan, sa Phoenix. Revive. SP. SP. Ito, kanan. Pagdan lang. Pakanan. 1 up, 2 up. Boss Hindi man. na PK, hindi na PK. Ay, tayo Tapak mo eh. muna Reapers. Tapakar. Tayo mo muna Reapers. Pasok. Ify. Ako. Pitik. Tara, Hindi, MX pitik mo. tayo. 8, Gitna. Asan 7, yung Phoenix? 6. Habol. 3. Lapit. Habol na. Tara, Ready, Perch. Ready, 1. Kaliwa. Up. Ready lang. Huwag niyong Sige, habol pa. Habol pa. May makasi pa ka. Habol pa, Tara. Ito na, ready Low 1. flat. Tai chi na lang, re. Hindi kita lang. Ready, 1. Up. Huwag din dyan, ano eh. Wait, three up. Sige, Makasi, 1. makasi. Phoenix pa, kanan. Ready, 1. Up. Wala, puro Two ano up. na. Nasa likod isa. Putang patay. Kakombo na. Okay, revive tayo. Patay. Hindi, Patay. nakabigay Sa likod na. nga. Ready, 1. Patay na pre. Up. I-ano mo pa kaunti, boss. Yung 2 up. Yes, one birds. Ilapit mo pa. Yes. Tapak right tayo, tapak Nice right. yun, di Da- tayo Namatay pa makakuha rin siya. niya. Tapak right lang ah. Alam ko na. Dito ulit tayo. Ano? Tapak mid. Yan ah. Tapak. Pasok mid. Tapak mid. Pasok. Up, Papa kabos lang, mo. papa. Papa lang, papa. Doon yung baba moves yung ano. Left side. Pasok mid mo na dali. Dito. Mage tayo. Bababa tayo ha. 3, 2, Dito lang. Hinap na ako ah. Left side. Baba. Tara. Push natin to. Dito lang. Makro. Ay, hindi naabot. 3 up. Mamatay tayo 4 dyan. up. 5 up. Sige, push. O Laser tara ba? na. Push na natin. Push Ready, lang, 1. push lang. Up. Sige nga. SP 2 tayo, up. SP tayo ngayon ah. 3 up. SP, wala 4 kasi up. oras. Tagos, Pasok pakaliwa. dito. Tara, babalik tayo first. Ready, gitna. Ready, Okay, 1. SP tayo, tapak tayo mid. Up. 2 up. Yung Phoenix nasa mid. 3 up. Wait lang, tapak 4 L, up. tapak L. Dito nga, tapak pail. L. Dito nga. Pasok L Pail. ngayon, ah. Dito. Gago. Dali. Ay, ko! 8, No, 7, matay. Wala na din, re. SP na rin talaga. 4. MH tayo, nag-SP, MH, Ay, kalate. L3 na kayo na. Tapak mid. Bagal natin ngayon. Pasok. 8. 7. I-push nga tayo. 6. 5. Move. Wala pa, Move. papa lang. Move. Ito, Okay, sumuad. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. Tapos yan, butik. Okay, 4 up. okay. Makro ko nga. Sige, re. Ready, 1. Up. Ready, gitna. Ready, Makro 1 ko. up. Saan ka? 2 up. 2. Balik sa portal. Ready, 1. Up. 6 up. Sige 2 pa, up. 7 up. Ayaw mo lang. 8 3 up. Try nyo pa, SP, cancel. SP. Gitna na lang, 1 up. Up. Sisigaw na ako. Para, Okay na, sige yun. pa, tira pa dyan. SP, tapak mid. Sige pa, Tapakar. laban pa. Huwag nyo na ano yun dyan. Praxis, Pasok. huwag na dyan sa OT. Hayaan nyo. 8. Sige, hayaan nyo. Pitik mo cancel agad, na lang. boss Sige, mo. hayaan nyo lang. Tapak L nga tayo. Revive Sige, tayo, yung lalabas, ha. Tapakar. Pasok kar. O tara, move. Move din. Ready, 1. Up. Sige, ready lang. 2 up. Oras 3 na up. maluluwa. Push pa. Sige lang. Follow flat. Miss tayo. Tara, Low R3. flat, sige, full. Ready, 1. Up. Gago, patay na naman. 2 up. Likod, ready, 1. Up. Likod na. Ready, 1. Up. Huwag ka na magano. Ready, R2. Putang ina mo. Patay pa rin. Ano yan? Dito nga. Ping patotoy. Panap. Push. Ready. 1 up. Ay, gago, chaos yan, pre. Ito pa. Sa gitna. Sa lagip. SG. Sige. Reset tayo, SP na. SP. Patay tayo. Di tayo makapush niya. SP, Di tayo SP. makaluwa. Ay, namamatay. Tatlo natin. Tapak L tayo. Papak L. Tapak L. Top. Buo nga muna tayo. Pasok. Pasok L. May up ka, boss Box mod. yung ano nga Up, muna up, sa up. inyo, Phoenix. Dali. Pasok Phoenix L tayo. daw. Yun yung lagi namin inahabol. Walang hihit oh. Try Pato. MH tayo. Dapat ano yun. Pato. MH, L2. Sila. L2 muna. Aray. Panik kayo L2. Makro ko. Sino pumatay sa'yo? Pinatay ka? Baba. 3 L3. Ano? Nimrod. Baba. Oo, may tira sila. Pass na, ready. Oh, Clear. Swap. Kanan. Push tayo. Ready, 1. Up. 2 up. Angat tayo. Angat
tayo, ready. Ready. Putang ina, isa lang namatay. Kaliwa nga, push na lang pre, 1 up, push na, 2 up. 3 up. 2 up. 5 up. 6 up. Umayoti. SP na, Up, SP na. Up. Pasok. SP. Paka-right. Pitik mo, boss Paka-right. mo. Kumalun. Okay. Ready, 1 up. Laser. 5. 4. 3. Laser. Clear nyo lahat yan. Ready, 1. 1. Up. 2. Up. 3 up. Up. 4 up. Ubus mo na. 2 up. Ubus mo na. Low flat. Ready, 1 up. Ubus lang. Oh. Ubus pa. Hindi, Ubus pa tayo. Pati ako. Pasok lang. Meron ka ba? Pindutin mo para maluwag. Wala. SP. O, macro. O, dali. SP tayo. Laser tayo. Tapak L. Ready, 1. Ready, 1 up. Tapak 2 up. 3 up. Sundan nyo, pasok ka tayo. 4 up. Pasok ka ngayon. Macro, laser ulit. Iwan nyo na yan. Laser. Dito lang. Tara, image tayo. Pipitik Meron tayo. na sa gitna nyo ah. Tara, image tayo. R2. Sige, push tayo. Wala sa gitna. R3. To, Nimrod. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. tayo. Tara nga, harangan na. Laser na. Dali. Harangan natin R3 mo na, relax PSG. tayo ah. Dito, macro. Ano kayo pumasok? Oh, low flat. Dali, low flat. Ready. Ready, 1 up. Likod tayo. 2 up. 3 up. Sige, pusin nyo pa. Ready. Ready 1 lang. up. Dito nga muna, likod pre. 2 up. 3 up. 4 up. Or sync. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Wala na. Nice one! Isang ere! Susunod tayo sa Phoenix. Susunod tayo sa Tara. Phoenix. R sila pare. Abakar. Pasok. Titik mo, boss mo na. Ready lang. Maluluwa to. Papers. MH. Sige, yung nauna. O, macro ko kita. Ready, 1 Okay. up. 2 up. 3 up. O, ilan, maluluwa na yan. O, diba? Reapers? Yung okay lang yan para Pinaluwa talaga. Ah, Pinaluwa sige, talaga. sige. Pasok R. LLL. Phoenix bro. Sige, tapakil. Diba, balik yung Phoenix. Tanga eh. Pasok. Okay, image tayo ah. Tara, R3. 7, 6, 5, 4, 3, Hindi pa ako, sige 2, pa. 1. Bilog lang. Ready, 1 up. 2 up. R3 3 up. R3. Boss man, makaka-BA ka ba? R3 lang. Ready, 1 up. Patay na. 2 up. Sige, yan yung mag-delay. Wala na second time match yun. SP tayo. Dali, SP tayo. DC na naman nata ako. Wait lang ah. Ready lang. Aray ko. Ready lang. Likod lang. Ay, Likod pa. Ready Tapos lang. yun. PSG, ah. Tayo, ready lang. Pumita kaya, MH, boss man? Hindi, wala. DC ako. Tara, ready. 3, 2, 1. Angat Walang nga tao. tayo. Tao, tigil tayo ah. Ready. Wala na yung exit flag mo. Wala na. Up. Finish. 3 up. Yan na. Op. 5 up. Tapak 6 L. up. Linis mo Ayun na. na, dyan. 7 up. Pasok. Sige. 8 up. Angat nyo na. Revive nga pre. Tapak L. Delay ba? Ako, di nila Tapak L. mapatay. Dali. 1. Oras pa. Pa 2. SP nga. Tapak L. Ngayon Tara ah. na, tara na. Push pa baba. Pasok L. Susundan sa una natin yung Phoenix na kanina eh. Mid. Ready. 1 Image tayo. up. Try 2 up. L3 ngayon ah. 3 up. Atrasante. O tara, push. Ready. 1 up. Team to. OT. 2 up. Aray ko. 3 up. Baba. 4 up. May boy pa ba? Tara. Wala na, kaibigan. Angat ah. Sige lang ah. Maluluwa. Maluwa nga pre. Tapak right. Anyari? Ba't yung kasi pinansin nyo, Ray? Tapak L. Pasok L. Anyari, yo. Dinidire-diretso naman natin dati. Yung pinansin nyo naman yung mga nakabrand lang. Oo nga. Up. Tapakin. Pasok. Nga muna. MH, Postmon. 3, 2, MH, may tayo pa 2. Sa to kayo mag-buffs. Kanyo. L3 Ate. na ngayon na. Push. Ako no image. Baba. L3. Dito. Dito. Dito lang. Tayo yan. Asan na yung iba? Nakarel tayo, dali. O tara, push. Tara, pupush natin to. Tara, push tayo, dali. Push nyo. Ready, Tayo nyo. Push. Kanan. Five up. Ready, 1 up. Lang, 7 up.
2 up. Okay, top OT mo nga. Ito, boss. Dito ito. lang, Ay, wala. dito lang, Yes, dito lang. Base Pero na kung, rin. dito lang. Dito lang. Hindi nyo kayo mag-BBA dyan. Pabalik tayo sa OT side, dali. Saan yung iba? Nakabiya ko, Ray, ah. Saan pasok yung Ito nga Phoenix? sa may baka lang. MH tayo, dali. Pasiting nga ako. To, pamid. Tapangar. Tapangar. Wag. Yan, yun lang, yan, yun lang. Dito, dito, macro. Sa pwesto nyo lang. Andiyan Phoenix, kaibigan. Yan yung Phoenix. Oh, sige lang. MH mga boss Up man. ako. Rapa right. Eh, dito Dito nga. lang tayo. Tara, push. Dali. Wala ba? Ito, ah. Ray, ito Tara, na. push up. Ready nga. Push na. Ready, 1 up. 2 up. Macro ko. 3 up. Okay, diretso. Atras nyo. Oh, babalik tayo first. Tara. Ready, 1. Push Up. on. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Sige, macro na. SP Sige, na, sige. SP. Putang ina mo, namatay pa SP. Sundan nyo ulit Namatay? yan. OT? Na-cancel ko boss. Nag-miss ako. Balik Namatay na ba? OT. Balik na sa Hindi. OT. OT na sa OT na. Hindi, banda, hindi. Dali. 1 up. Doon sa Phoenix. 2 up. 3 up. Cancel Tapak na. R. Paubos na. R. Paubos. Kailan maluluwa? Okay, Yun. R. Pasok L. 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 Left. Up ako. 8, 7, 6, Ano, pitik? 5, bag, 4, Pinitik. 3, MH tayo. Dali. 2, ready, 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, Rapa L nga. atras, baba na konti, baba, ayan nyo na, yung mga buhay, baba. L nga tayo, bilis. Tapos ban, balik, ready, 1. Ito muna. Sige, dito, ready, 1, up, 2 up, Napatay, di 3 ba? up, Putang ina mo. 4 up, Nakabito. Ang tagal eh. 10, One. tapak L, One. tapak L, pasok L. 8, 7, 6, 5. Eh no, wala na tayong Nasa image. L kami. 4, Ready. 3. Sige, Okay, Biin left and nyo right yung boss na mo. kayo. Huwag kayo sa Ready, gitna. 1 Left up. and right kayo. Left and right kayo. Oy, try nyo. 3 Saan up. yung party nyo? MH nyo. 1 up. 2 Boss up. Mon, meron ka na ba? 3 up. Pop pa lang, 4 pop. up. Ayan na, pop. 5 up. Sige, repeat na. Nabiya na ako. Sige pa. Patu. Linis pa. Let's fucking go. Linis pa. 3. Sabi Palaw, na, plat SP, na lang, baba, SP baba, na, baba. ayan na. SP na, makanik kayo, SP. Best pinata sa. Tapak Oh, right. flat lang. Pasok nga. Push. SP May na. SG. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. SP nga, Alright. Four up. SP nga. May mga Malapit sa katagos. akin, SP. Oh, tara, balik mo, kaibigan. Ready, 1 up. Tapak 2 right. up. Na-cancel si 3 up. 4 up. Jay, Tapos pwede mo pa. lang tayo. Sarap ng Tara, ulo balik. kasi. Ready, 1 MH tayo, up. MH tayo. 2 up. 3 up. MH tayo. Okay na, labas na. L3 na. Purge pa yung drone. Ako? Oo. Ang Phoenix. Akong drone gago. Kali yan, no? R1 yung Phoenix. Ay. Wala pala. Tapakar. L3 Up ka, lang. boss man. Up. Tapakar. Up. Pasok. 8. Angat tayo. Titik mo na, boss. Mido Phoenix ha. Ready lang. Midoroy. Ready lang. Sige, Pakapal tayo, baba angat na, kayo, dito pa to. angat kayo, ready, pakapal tayo. Tara, ready. 3, Patu, 2, 1, palaser. tapos tayo. 1 up. Yan na yan, yan na yan. 3 up. 4 up. 5 up. Dito. Linis mo na. 6 up. 7 up. Dito May lang. isa pa naman tayo eh. Sige pa. SP Ito. revive Ito, ready, 1 up. Makanik kayo SP. 2 up. SP na. 3 up. Mid. 4 up. Macro ko nga, low flat. Tapak right. Meron pa tayo isa niyan. Makakabasag pa tayo. Push tayo. Ready. Pasok right 1 yan ah. up. 2 up. 3 up. Ready lang. 4 up. MH tayo. Dito ba ako ngayon. sa low, pre? 3R. Wala na, SP mo na yan. Wala ka SP na na. ba? SP na yan. Oh, up ako. Tapak L. Manggaling tayo mid ah. Manggaling tayo na mid. Pasok. Ito nga push mo nga Lin. 1 up. Boss man, pitik mo na. Okay. Di ba nila mapapatay yan? 3, 2, 1, tapos tayo OT kill. Ready OT kill. 1 up. Manipis na lang yun. Eh, patay. 3 up. Nice. Pato lang. Tara, bully na. Sabihin ko kung saan Linis papasok lang, na. linis lang, linis. Ready, 1 up. Dito lang, ito lang. Likod nga tayo, map ngayon. 2. Likod na. Full buffs. Yan, babae niyan. Full buffs. Saan Nasa ang R, tumapak. Pa-east. Nasa Macro, R, oh. pumasok R. Pa-CS ako. Pumasok R. Pasies na. Dali, sa mid. Pasok nga L kayo ate. Push, ready. Ano kayo ni Nate? Bypass. Match tayo. Push na. Ay, dito lang. Sige, okay, pabulin nyo. Pabulin nyo na konti. Sige, pabulin nyo lang. Pabulin nyo pa. Match nga ako. Sige lang. Ready, 1 up. 2 up. Ligo na yun, ah. Hindi, kasi ano eh. Ah. Andito pala yung Nimrod. Bong mo na sa Ring! Nakaliwa Hindi, nga. Push nyo nga gagi. muna yan, pre. Push nyo nga muna yan, pre. Babalikan naman natin yun eh. Babalikan ko din kasi yun eh.
Ready lang, ready Kung wala lang, yung ready Nimrod lang. dun eh, One kung up, sana sa up, artery. up. Tapakar. 3 up. Pasok. 5 up. Ubos, 6 up. 7 up. Ubos pa. 8 up. Ready lang, ready lang, ready lang. Tara, OT. Tara pa to na. Bypass lahat. Balik, Art. Ready, Balik 1. likod. Up. Resto na matay. Bypass na. Tai Chi lang ibitaw nyo. Pwede na yung Tai Chi. Makro. OT kill. Ready. Patay 1. Up. Mage tayo. Bypass. Wala OT na kill. OT, wala naka-OT. Wala na OT. Dito, lalaplat. Dito. Dito natin to. Ready, 1. Up. 2 up. L2 nga Sa akin. Lag kasi ya. Aray. Puta, Okay, video okay, call. gago. Ayun o, sa akin o. Training Best of ko. one. Puta, ng video call yan ah. Grabe naman yung video call na yan. Tapak Tara, N. 3 contra push Video call tayo yan, ngayon, video push call. 1 up. Tapak mid. Ay, Up, 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 tapos up, man. up, up, 4 up, up. linis, 5 up. Tapak mid. Pasok. 7 up, linis lang. Resuan tayo ulit. Balik kayo likod, 7. yan na. Yung pitik mo lang, boss man. Gayaan nyo. O tara, Makro. Kaliwa. Hindi kayo titirahin yan. Likod kasi, ang kukulit to. Same Ayaw nyo Phoenix. maglikod, pre, bahala kayo. MH. Wag, dito lang. Bili na Ako kayo. sa inyo, Kayo. katabi na lang yung Phoenix. Paano nga pa easy? Makro. Harapin nyo na lang. wala ako Push na. dyan. Kanan. Ready, 1. Dito lang. Baby yan. Ready. BM mo, boss mon. Sa remage tayo. Ito na. Okay, O, nandiyan push. na. Ready, 1. Up. Two Right up. side nyo, push na nga, right. 3 Push up. na nga, right nga na, 1 up. 4 up. Pauti side. Ready, 1. Linis tayo, linis Ito tayo, sa linis OT. tayo, linis tayo. Wala na, SP na. Linis pa. Balik kayo kagad SP, likod, SP. balik kagad likod. Huwag na makulit. City So, nga. mapak. Balik. Tapak Eh, up. wala pa. Tapak mid. Ay, Tapak sino ba? L. Nasa L, nasa L. Pasok L. Ano, pitik ako? 8. Pasok na lang kayo, L. 7. Yung mga ano, Wag. revive. Ano po magagawa natin? Dito lang. 4. Image tayo. 3. 2. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. O, wala na. Labas. Ready lang. Tapak L ulit. Ready Ready na yun, no? Pag umangat tong ano SG ready lang. Tapak L. Oo, up ako. Pasok. 8. 7. Clears Ito pa na, ready sila. 1 up. Image mo na, boss man. 3 up. 4 up. Push, pa 2. Linis lang, Bypass nice nyo. ulit. Balik likod. Baka naman champion eh. Mid, tara, balik dito, tara mid. Push, three. ready 1 up. 2 up. 3 up. Nasa mid. 4 up. 5 up. Sige, pa Ubusin nyo. 6 up. 7 up. SP na, To, SP push, na, ready, SP one. na, magkakabangga na. Up. SP na. 2 up. Po, tapak tayo. 3 up. SP na, 4 up. tapak L. Makro ko nga, makro ko. Pasok. Dito lang. Panic, Sa likod, oh. Sa likod, ready, 1. Wala. OT tayo ha. OT tayo, ready. MH One. tayo, MH tayo, Up. MH, L3, Two up. L3 na MH. Itong ina nun. L3. SP na, hindi nyo papatay yan. Takbo lang kayo. Hindi, Puta, papatayin ko to, pre. Diba, patayo. Diba? Sige, takbo lang. Tapak mid. Takbo lang. Inubos mo. Tapak mid. Tapak Ina mid. nyo. Likod nga kayo ulit. Nice one. Revive na yung ano, namatay. Pasok kayo, MH, R. boss man. Ako. Ito nga yung baby, yung OT nga, 1 up. Patayin nyo nga muna yung OT. Dito ball na kami. 2 up, kaliwa Laser. nyo, 3 up, Laser kayo mag-bobs. 5 up. Sige pa, laban pa, 6 up. Parang natin ulit. 7 up. Dito lang, Okay laser. boss. Palinis pa. Palinis Full pa, box na kayo. revive tayo, after ha. Mga Ready, boxman lang. 3, 2, 1, SP revive Oh, tayo. macro. SP revive. Sige, revive sa tapak ano tayo? tapak right, Sa taas tapak right, tayo. tapak right. Makanig, tapak right. Makro. Pasok right, Kaliwa. pasok right ngayon. Kaliwa, ready, 1. Up. Atras na, huwag nyo abulin. Na yan, sa Nimrod, MH. Likod, ready, 1. Up. 3R. 2 up. 3 up. Gogo ko. Tagusto, ready. 3R, hindi makakat yan, takbo lang. Yan yung reapers, diba? Yung kasama nila. Kasama na ng, ano, tapak mid. R3 lang, balik. Nimrod Tara, yun eh. 3 to, push tayo, balik ha. Pasok 3 mid. to, tara, push balik. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pitik mo, boss 5 mo. up. 6 up. Okay, push nyo. 7 up. Revive na iba ha. Para mabilis tayo ha. Makro. Okay, revive na iba. Bypass. Bypass, pamid. SP na, tapak L tayo. Tapak R. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. 10 up. 11 up. 12 up. 13 up. 14 up. 15 up. 16 up. 17 up. 18 up. 19 up. 20 up. 21 up. 22 up. 23 up. 24 up. 25 up. 26 up. 27 up. 28 up. 29 up. 30 up. 31 up. 32 up. 33 up. 34 up. 35 up. 36 up. 37 up. 38 up. 39 up. 40 up. 41 up. 42 up. 43 up. 44 up. 45 up. 46 up. 47 up. 48 up. 49 up. 50 up. 51 up. 52 up. 53 up. 54 up. 55 up. 56 up. 57 up. 58 up. 59 up. 60 up. 61 up. 62 up. 63 up. 64 up. 65 up. 66 up. 67 up. 68 up. 69 up. 70 up. 71 up. 72 up. 73 up. 74 up. 75 up. 76 up. 77 up. 78 up.
Pasok R, pasok R, To, pasok R. tupak, ready, 1, up. Box, wag na kayo sa Nimrod. Push, Reapers kayo dito, yung ano no yung flat. Reapers na kayo. Reapers MH tayo daw. ah. To, Omni Slash, ready. Dito, Tayo, ready, 1, up. MH tayo. R3 tayo, Two up. R3, 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 R3. 3 up. 4 up. R3. Pari ko, namatay ako. R3, Sige lang, R3, balikan nyo. 1, up, 2, up, o back, Ito, ito, atras, atras, atras. Aray ko! Ready, 1, up, O, balikan nyo. Aray ko! 2 up. Three up. Alakar R. Nice one. Sige lang. Pamid, boss, pamid, man. 3 ton, push pamid dito sa baba Sige, ito. boss, Ready, boss 1 yan. up. Patayin nyo Angas na naman lang. type 7 ni Chum Chum. Patay agad. Sige pa, linis lang, linis lang, linis. Dito lang, baba lang. Linis pa, linis pa, linis pa, linis pa. Sabi ka SP, SP ha, 3, 2, 1, SP. Gamit na SP, gamit na SP. SP, SP, Ah, SP baba na, lang. SP na, tapakal tayo. Nasa R sila, nasa R. Tapakar, tapakar. Tapakal, Pasok, tapakal, R. tapakal. Pasok, pasok, pasok. 8. 7. 6. Walang, 5. Walang ASP MH ah. tayo, MH tayo, Ay, MH walang tayo. pipitek ah. L3, Ready. L3, L3, 1. L3. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Racing. Ready. Aray ko. Ang dami Tapos pa. na tayo, matay niya. Nakikita ko. Pangalan. Salong napatay din. L3 lang, L3. Sige, tapakar ulit. L3 lang, L3. Tapak mid. Uy. Angat, 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 Pasok angat, mid. angat, angat. Palikod, palikod, palikod. Ngayon na. Palikod. Likod lang, likod lang, likod lang. Pitek mo na, boss man. Kung di Phoenix spray Laser. yung ano, Ready, 1. Reapers. Up. Sabi nila, Sige, MH laser. tayo. Turuan niyo yung company Reapers nila, daw? pre. MH tayo. reverse na habulin mo. Ano kaibigan? Ano sabi? Ano? Reapers lang habulin mo. Sige. Dito, kaliwa. Yung Nimrod Kaliwa, ata, wag yun, yan. ano? Push nyo nga muna tong raid nila sa baba. Push Push nyo daw. nga Ay, muna. dito daw. Balik natin. Oh, balik na, balik na, To balik na. Arsenal. Wag na, wag na, Ready. wag na, wag na. Tara, Borat. Ready. Patay na. OT. 1. Tayo nyo nga muna Up. yan, pre. Bilis. Tras na. Ay, gago, Balik, nadamay balik, tayo. balik, balik, Okay lang, okay Risky, lang. pinatay si Balik, Risky. balik, 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 Labas. balik, balik, likod, balik, likod. May MH ka pa, boss man. Balik, likod. Wala pa. Risky, Tama. pinatay si Sulitin mo, Risky. sulitin mo, sulitin. SP agad. Tara, ready Ay, nga go. sa L Ay, side. gag, L side sabi nyo. ni Ray. L side nyo. Up, Sayang yun. Yung MH. Wala, reach ready, ka up, pa eh. up, two up. MH eh. Ibig Tapak sabihin, no mid. CD pa yung kay boss Ay, mo. nag-buffs ako, 5 up. Pasok. Sige, Aray reson ko. lang, ubos to. Reso pa, reso pa. Sunurin. Ano, pitek, pitek? Panoorin ako. SP Sorry, na, sorry, SP na sorry. nga, SP na nga, SP na nga. Baba. okay na, SP na, pre, Baba SP na, bago ako mabigay. Kamit na kayo SP niya. Tapak tayo R. Sige. Push. Tapak L, tapak L, tapak L, tapak L. Pasok. Ready. 1. Up. Bilis, 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 Pa. bilis. Wave na to pre ha. Wala tayo MH keeper. tayo, MH tayo, L3 na kaya na. L3, Dito lang. L3, L3, L3. Wait lang. Saan sila magagaling? Sa ara. Tara nga, makro ko na. Pushin na natin to. Dito lang muna. Dito lang. Tara nga tayo taas. Ayan na. Dito sa likod. Eh, wag nga sa likod. Dito nga tayo sa harap. Reverse. Tara, push. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. Tagos. Ready. Balik, ready, 1. Up. Ito pa, Phoenix, 2 up. Tara, Three ready up. nga sa right, ready nga sa right. 4 up. Right nyo tutok. Sa right nyo tutok. So, ready, 1 up. 2 up. Okay lang. 3 up. Ilang, palig niyo pa, palig. Parang Tapak OT, mid. pakil na lang ng OT nila. Habol tayo, tapakar. Patayin nyo. Tapak OT, Tingnan natin kung saan patayin saan nyo, papasok Pasok. yung Phoenix. Pa rin, di pa Hindi, rin. boy. Patayin nyo. SP. Pasok. Eh, tara, patry. MH, Pumunta. boss man. Oo nga, baba tayo. Patay, Bypass patay, to. patay. Wala na. Tapak mid, Namatay, pasok buti na mid, namatay. pasok Wala na, mid. pwede rin, patay sa Oo. rabbit to, pwede. Ayun, chaos, tara. Tara, sa chaos. 50 minutes na lang. Tapak mid Sakay, daw. sakay. Sa mid daw sila, nasa mid. Sumit. Paro ko. Ready, 1. Up. 2 up. Bilangan nyo. 3 up. Sige, iwan na yan. Ready, 1 up. Sige, tara. Push. So, chaos. Ready. 1. Up. To kaliwa, si Boss Rick. 2 up. Aray ko. Patay. Posang ere. Putang ina mo! Laban mid. Inubos na kayo, boss. Patay din eh. Okay lang. Patay din siya. Isa pa. Ayun, sapa daw. Ayoko na. Mid. Ayoko na. Pasok mid. Malungkot, panalo naman tayo. Hindi. 3, 2, 1. 1. Up. 2. Up. Oh, ina mo. Ah! Hindi ko alam sino yung kakamping raid team ng ano eh. Ang kakampi niyang Reapers, Phoenix.
Wala na Sige, kapag mo ngayon kaibigan Phoenix ah. naman talaga yun. Pusang iring. 130 lang. Grabe ka. Wala, galing Yun tayo ang tatlo basketball. yung medal ni Perds oh. Angas. Nice one. Nice one. Grabe ka talaga, MVP kayo? Perds. Grabe. Top 2 ka ba, Perds? Top 1. Top 1 yan. Top 1. Tapon yung kapal ng mukha. Grabe, delay na. Delay na delay. Ano na talaga pag ako, tangino nito. Mag-RPB ba, Sir Benjo? Bibilang ko ng ticket to. Hindi, Busman, laruin mo na lang. Dari mo na lang. 5 kills lang naman kami, mabilis lang. Ano? Titignan Laruin ko mo na message. Laruin ko yung bird. Ah! Puta, may ride pa yan sila eh. Tama kasi nila yung Oo. priority boss. Ano eh. Babiyahe pa video yung call. mga ano eh. Ano yun? Marikina, ano Salamat, yun? Sir Benjo. Busbantoda ba yun? Kupal. Tangina, lakas ko Kasi pa. Epes. 130, DC lang eh. Epes. Uy, change save point. Thank you sa mga naglaro yung check-in ha. Tignan nyo muna kung may attendance kayo. Masahod nyo guys. Out. Out mo na yung Epes ka. Hater dyan, uy. Magbigay kayo, uy. BL daw. Yung raid team, di na sasahuran. Dati yung may sahod yung raid team eh. Oo ngayon. Palubos eh. Ano ba gagawin Kahit pang patch lang eh. Hindi ko naman masusuway. Kanina ko. Hindi ko kasi masusuway lahat yan. Ilang points ang Phoenix doon? Hindi ko nasasabihan. GG, salamat guys. Di ka na mag-RBB? Malangani. Hindi na. Maglalaro yata Sir Benjo eh. Tinitor. Di, nangungulekta pa ng daan yun eh. Ano? Kalma, boss. Thank you. Puta, collector pala. RBB daw may event kung sino daw manalo may 3K. Grabe naman mag-spam tong ano. Thank you. Wala pa rin pa multi. Puta naman si Dep. Yung madam. Next time na lang. Salamat guys. Salamat Sir Benjo. Thank you. Thank Nasa you. Nice. Install muna. Bakit? Kapiti ba kita ngayon? Ha? Kapiti ba kita ngayon? Gamitin na natin brawler mo. Busman. Ilang plates na tayo magkapiti at tangin na mo. Disappear mo. Pa-prank ka pa sa akin. Visit ka, tapos manghihingi ka pa ng taguan din doon sa ano, sa kabilang building. Papasukin ko si Bandito. Wait Ayop na yan. Bobo si Wala na. Pusang iring asan. Wala na si Busman. Na, boss Rick. Kanina pa ba? Umalis. Kakaalis lang. Kakalis lang. Lakas nga ng jump. Nag-enjoy naman. 140 kill daw siya eh. Pina-OT ni rin na DC. Pagka-OT, tangina na DC. Comedy talaga si Gano. Gampi ba ng Phoenix yung Reapers? Relax Oo. lang. Pag ano. Ito pala, Reapers ang binabakbakan ng binabakbakan. Reapers at saka ano? Phoenix sana. Yung Nimrod yun ang papansinin. Napansin ko pati Nimrod eh. Mamaya magpe-play ako ng live mamaya. Kasi may nakita kami nasa Wala likod lang daw sila pang ng highlight MF nun reels eh. Pag nakakit kami ng MF. Yung mga Nimrod. Dapat na nagtatransfer. Kumpihan agad ah. Kumpi agad yung Reapers doon. Din yan. Hindi, ano naman si Gip-Gip eh. Si Gip-Gip commander nung ano eh. Phoenix naman talaga yun eh. Sige, ba Sa nag-command? Phoenix. Hindi, sa Reapers. Si No, Gip-Gip tayo replay commander dun. din. Grizzly. Sasabihan ko si Bon eh. Si Rabbit, Pangit yung asan daw? nangyari kanina. Bibigyan ko ni Rabbit. Okay. Nakikipag-anlihan tayo pagka Rabbit, sila nandito hold. lang ako. Mali. Tol, mapamak Dapat mo. balikan. Oo. Trade na. Dapat pag Trade pag- na nandun si yung Rabbit SG, yan, paluha nag-FS. na lang. Oo, ganun na nga. Nam, nam. Mamaya, ano natin. Hey, 1M secured. Wala, yung kaibigan ko rin nakikipag-anlihan doon sa mga chuplets eh. Sila mga bakla. Puta, nag-top 1 nga yung Japdog, di ba? Kaya, Ito si Rabbit, Mr. Top 1 yung Japdog. Ano sinabi King mo ina kanina, nito si Ma'am Perks.
Oh, tangin na kasi. May ano ka na. Inanli yung mga Legit yan, si chocolates sa Rabbit. walang yan. Galante yung kasama. Saan tayo? Kulay. Ulit tayo. Kanina parang may Gabi. epis ka na, may Aling kukuha ka pa. Jordan. Oo, sabi niya. Blue. Lujo! Blue, blue, blue.